जय जगन्नाथ जाग ओडिशा जगा ओडिशार आउ एक अध्याय को आपण मानक पुणी थर स्वागत। जो माने कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करुथिले बा सेई इश्यू को समर्थन करुथिले जोटा अनेक पिला मानकर भविष्यत को नेकी थिला, जोटा कि रिक्रुटमेंट परीक्षा हो प्रवेशिका परीक्षा हो सेतिरे प्रश्नपत्र प्रघट जो हो जाउची सेटा गोटे गंभीर समस्या। सेतिपई जो विजय मिली निश्चित भाव में बहुत बड़ विजय। से विजय को जदि आम देखा गोटे आस्पेक्ट रे रेजिग्नेशन को मुझे भी कहूली से गोटे बहुत बड़ उपलब्धि नुहे जो कि आम बहुत खुशी हो जावा कथा नुहे, किंतु सबुठ बड़ विजय जो टास्क फोर्स गठन होईची। मु धन्यवाद देवी माननीय प्रधानमंत्री को गुरुतर सहित एबे नेले डेरी हेले मध्य वर्तमान से माने मानी जे एक गंभीर समस्या को समाधान करने जो व्यक्तिविशेष को से टास्क फोर्स रे रखी बा से टीम रे बा से कमिटी रे रखी सेटा बहुत बहुत गोटे पिला मानकर मनरे भी गोटे जो विश्वास आनी दउची। कहीं ना नंदन नीलकेनी जड़े फेमस एक्सपर्ट आईटी रे ता सहित भी आपने देखिए तांकर इम्पेकेबल जो ट्रैक रिकॉर्ड रही से आधार इम्प्लीमेंटेशन को लेकिन हो बा तांकर जो विजन रही सेटा को लेकिन देखिले से बहुत निश्चित भाव हेल्पफुल हेबे। आईबी ऑफिशियल बा चीफ फार्मर सी रही ता सहित सबुठ बड़ जदि किछि देखिबा ताहले आमे जानी प्रोफेसर कामकोटी आईआईटी मद्रास रो से जेमती जने एकेडमिशियन जो भली भाव में तांकर इनोवेटिव आइडियाज रही आउ आपण तांकर जेतेबेले इंटरेक्शन देखिबे तांकर मीडिया ब्रीफिंग देखिबे से केते क्लैरिटी रही थॉट तांकर जो ट्रस्ट उपरे से बिलीव करूछंती जे गोटे ह्यूमन इंटरवेंशन निहाती दरकार आ से जो ट्रस्ट उपरे ही सारा सिस्टम रहे तेणु सेतिपई ध्यान दिया जिवो। ता सहित आपण देखंतु इसरो रो फॉर्मर चीफ सी भी जितेबले रही तेणु ये सब जो देखा बहुत ज्ञानी व्यक्ति जो मानकर एक्सपीरियंस अच्छी बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन को लीड करचंती से चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो बा गवर्नमेंट ये सब जणई दूची जे सेमानकर कैपेबिलिटी आउ तांकर इंटीग्रिटी उपरे क्वेश्चन नहीं केवल एतिकी रहिला जे से केमिति इम्प्लीमेंट करूचंती बा फॉर्मुलेट करूचंती जहाँ भी पॉलिसी आउ जोटा आपण चाहूचंती जे पार्लियामेंट रे वर्तमान जो बिल टी पास हबो तार जो रही स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ताकू केमिति इम्प्लीमेंट कराबो ये रहिला गोटे जदि देखिबा हमर जो सक्सेसफुल आस्पेक्टटा। आउ गोटे आस्पेक्ट जोटा मु कहबी जो वार्निंग रहिबो जे जो कॉकरोच जनता पार्टी अछंती जो मेंबर माने अछंती जो बली भाबरे से कंप्लेसेंसी पळै आछी जो खुशी रे जदि विभोर आमे बहुत हेइ जिबा ताहले बहुत गुडे सफलता टू दूर हेइ जिबा। थैंक्स टू सीनियर एडवोकेट आपण समस्ते जानिचंती जे कपिल सिब्बल जी कि पॉलिटिकली बहुत एक्टिव से सब जिनस भी अभिज्ञता रही से गोटे बहुत बड़ गोटे घोषणा करिसेंती जे 1 करोड़ गोटे अमाउंट से डोनेट करिसेंती ता सहित से लीगल जो एडवाइस भी देबे आ लीगल प्रोटेक्शन देबे पिला माननकु सो दैट पिला माने भयभीत हेबे नाही आगामी दिन रे जदि केबे किए शांतिपूर्ण भाव में प्रचेष्टा करूछंती प्रोटेस्ट करूछंती कौन सी जिनस स्वर उठाऊँच जमी स्वर को दबे न दि जाऊ से जो प्रयास रही निश्चित भाव में साधुवाद दबार आवश्यकता रही। किंतु ये मुझे गोटे कथा कहबी जे आज जितेबले सोनम वांगचुक जाई राजघाट रे महात्मा गांधी को सम्मान देवा सहित ता श्रद्धांजलि देवा सहित जो कथाटी से कहते जे एबे भी पीसफुल प्रोटेस्ट रो रिलेवेंस बहुत मात्रा रे रही सेटा ही आमको सफलता देछि आ आगो को देबो बोली से कथा कहचंती आ सेठी से जो डिमांड रखिचंती जोटा सुना जाउची कॉकरोच जनता पार्टी रो जो स्पोक्सपर्सन अछंती से माने बार बार कहउचंती जे कोट ना कोटी पुलिस एफआईआर रजिस्टर करची सेटा ठीक नुहे आ आमे कहितलु जे कंप्लीटली से गुडा को करा जीवो नाही कोनोसी भी हाल रे किंतु से विड्रॉ करि नाहंती से माननको आगो को कोट ना कोटी लीगल एस्पेक्ट रे तांको हैरान करने को हारास करने को जो चेष्टा चलुची सेटा को से निंदा कर मु कथा निश्चिंत भाव में ग्रहण करी। किंतु सोनम वांगचुकर जो कथा रही निश्चिंत भाव में पीसफुल प्रोटेस्टर कौन सी भी हाल रे तांको जेमती हारास न करा जाए से सरकार को अपील करछंती। सेठी आपण मन रखि थांतु पीसफुल प्रोटेस्ट आड़े बा आढ़ुआड़ रे जो माने आईन को निज हाथ को नौतले जो माने प्रोटेस्ट को मु जो कथा आपण कहूतली प्रोटेस्ट न भावी हेट्रेडनेस भावी बा गोटे घृणार कथा बा सरकार को पलटेबा बा एई भली जो अभिप्राय रखी निंदा बा जोटा माने कौन कहि परिबा आमे कोटा कोटी गोटे एमिति माहौल सृष्टि करने को चेष्टा करथिले जो जोतरे कि अराजकता सृष्टि होइतांता
ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ସିଏ ରିଜାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ସିଏ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଜବାବ ଦେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଏପଟ ପଟରେ ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ନିୟମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଆଚରଣକୁ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏପଟରେ କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଆମେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ରହୁ ପୁଣି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଳ କରାଯାଉ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୋହରା କଥା ହେଇଯାଉଛି ଦୋହରା ମାନଦଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯଦି କେହି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଆଇନର ଦାୟରା ଭିତରେ ନ ରହି ଯଦି କାହାକୁ ହାରାସ କରିଛନ୍ତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋଲେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା ଏମିତି କିଛି ଭିଜୁଆଲ ବା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ସେଥିରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସାକ୍ଷୀ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ ବା ପିକ୍ଚର ହେଉ ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ସେଇଥିରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଗଲତ କାମ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେମିତି ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ତାହେଲେ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କଠୋର ନିୟମ ତାହେଲେ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ସେମାନେ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ହକଦାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି କୋହଳ ମନୋବୃତ୍ତି ପୋଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ପୁଣି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ ଢିଲା ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ସେଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ପିସଫୁଲ ୱେରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳରୁ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଚାହେ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଠେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କେହି କିଛି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେସନ୍ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେବ ପିସଫୁଲ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ଅରାଜକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର ମତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ଦେବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।